So, over the past couple of weeks, we've been looking at the book of James. Jadi selama beberapa minggu terakhir kita telah melihat kitab Yakobus. Do we remember who James is? Apakah ada yang ingat siapa Yakobus? The half-brother of Jesus and Setengah saudaranya Yesus the servant of the Lord, yes, and the Hamba leader Allah. of the church in Jerusalem. Dan- Wonderful. Ya, Good job. luar I heard biasa. someone say this week, it might have been at Connect Night, I heard someone say that the book of James is like tips to be more like Jesus. Saya mendengar di Connect Night kalau kitab Yakobus ini adalah tips untuk bagaimana kita bisa lebih been- lagi seperti It might have been Yesus. you, Caprisi. Did you say that? Oh, yes, Yes, that's what it yeah. was. Yes, it was Caprisi. Great point, Caprisi. I think that's a great description of what James is. Ya, jadi ini deskripsi yang tepat yang bagus bagi kitab Yakobus ini. The book of James, this letter that James wrote is a practical wisdom on how we can live as a follower of Jesus. Jadi bagaimana kita bisa mengikuti kehidupan Yesus? Contoh-contohnya telah diberikan di tempat ini. Which sounds quite helpful if we want to follow Jesus. Jadi sangat membantu ketika kita mau mengikuti Yesus. It can be challenging, it can be direct, it can be maybe unpleasant to hear. Mungkin bisa saja sulit, mungkin bisa Yakobus berkata secara langsung dan tidak mengenakan. But it is the love and grace of God to us to help us to live out the way He's calling us to. Tapi itu adalah kasih dan karunia Yesus untuk bagaimana kita bisa hidup seperti Dia. And so our hope is that as we continue to look through this letter, that we would each week take something from the wisdom that is in these words. Ketika kita beberapa minggu ke depan melihat lebih lagi tentang kitab ini, kita bisa mengambil sesuatu setiap minggunya. And so, yeah, let's be expectant and ready to hear God's voice through His word. Jadi mari kita persiapkan diri kita untuk mendengar apa yang Tuhan mau katakan. So if we look at the style of James' writing, Kalau kita melihat dari style tulisan dari Yakobus, it might look a little bit like the book of Proverbs in the mungkin Old Testament. kelihatannya seperti kitab Amsal, That there's lots of like one-liners of biblical wisdom. di mana ada kata demi kata kebijaksanaan. And sometimes you can be reading the book of James and it's the end of a paragraph and the start of a new paragraph and it sounds like he's talking about something completely different. Ketika kita melihat per paragraf, mungkin kelihatannya dia berbeda dan berbicara kepada sesuatu yang lain. It's like you can imagine him writing down these thoughts and then, another thought pops into his head. And then the next thing, and then the next thing. Kita mungkin bisa berpikir, oh dia memikirkan ini lalu dia kepikiran hal lain, lalu dituliskan dan hal yang lain lagi. But they all kind of closely relate to the main themes of this letter, Tapi ini relate kepada setiap surat yang dituliskan. which we're going to start by looking at one of the main themes, Dan kita akan mulai lihat kepada satu hal, which is persevering through trials. di mana ketekunan dalam pencobaan. So who has something difficult going on in their lives right now? Siapa yang memiliki suatu hal yang sulit yang terjadi dalam kehidupan kita Some saat of ini? us. Mungkin beberapa dari kita. So I have this problem where every weekday I have to wake up and have to go to work. Jadi saya punya satu hal ini. Setiap weekdays di mana saya harus bangun pagi dan harus pergi ke sekolah. And sometimes Kerja. that feels very tough, Dan like a kadang trial. sangat sulit untuk dihadapi. But we also face far more serious things in this life. Tapi juga kita menghadapi sesuatu yang sangat serius juga di dalam kehidupan kita. Health issues, financial problems, Mungkin masalah relationship breakdowns, kesehatan, mungkin masalah hubungan, mungkin masalah keuangan. the loss of a family member. Mungkin kita kehilangan dari keluarga kita. But in all of this, I think it's important to note that what is the context that James was writing into. Tapi apapun yang kita alami, apapun itu, kita harus melihat apa konteks yang dituliskan dari Yakobus ini. That James was writing this to Christians in the first century, Di mana Yakobus menuliskannya kepada orang-orang yang ada di abad pertama tersebut. maybe 10, 15 years after the church first started. Mungkin 10-15 tahun setelah gereja dimulai. And this letter is written to people who were fearing for their lives. Di mana surat ini dituliskan kepada setiap orang-orang yang takut dalam kehidupan mereka. Many had been chased out of Jerusalem where the main church was Banyak yang diusir keluar dari Yerusalem. and were threatened with death because of their faith in Jesus. Dan diancam dalam hidup mereka karena iman mereka di dalam Tuhan. And so instead of denying their faith, they chose to run away. Jadi mereka tidak menyangkal iman mereka, tapi mereka lari dari tempat itu. And so I think that reframing and realizing what these people are going for, it certainly helps me to put my trials into a different perspective. Ketika saya melihat ini, saya bisa menaruh
cobaan yang saya alami dengan perspektif yang lain. That I don't wake up each morning and fear for my life because I'm a follower of Jesus. Saya tidak bangun setiap pagi di mana saya harus takut kehilangan hidup saya karena saya mengikuti Yesus. And so this is the reality that James is writing into to a church that is scattered throughout the nation, throughout the world of that time, and who are fearing for their lives. Dan ini yang dituliskan Yakobus kepada setiap jemaat Tuhan yang terpecah, yang berada di berbagai-bagai di tempat. And then these are his opening words to those people. Dan ini adalah kata-kata pembukanya kepada mereka. James 1 verse 2, and we're going to read through to verse 4. Kita bakal baca dari Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work, so that you may be mature and complete, not lacking anything. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Consider it pure joy. Anggaplah suatu kebahagiaan. What an interesting encouragement to people who are fearing for their lives. Sangat penguatan yang luar biasa di mana bagi orang-orang yang takut akan kehilangan hidup mereka. He doesn't start with, it might be hard, but it'll be okay, man. Dia tidak mulai dengan mungkin sulit tapi bakal baik-baik saja. He doesn't start by talking about how upset he might be. Mungkin dia tidak memulai dengan bagaimana rasa marahnya dia. Consider it pure joy. Tapi dikatakan anggaplah suatu kebahagiaan. And James then goes on to say, whenever you face trials, not if you face Di mana trials. kapanpun kita menghadapi berbagai-bagai pencobaan. That as followers of Jesus, that there is a guarantee that we will have problems in our lives. Sebagai pengikut Yesus, kita punya garansi di mana kalau kita akan menghadapi pencobaan tersebut. Now, James is not saying that when we have hard situations that we should always be happy and life's awesome. Yakobus nggak hanya berkata ketika hidup kita sulit, maka kita harus senang setiap saat. But he says consider them as pure joy. Tapi dikatakan anggaplah suatu kebahagiaan. Count them as joy. Hitunglah sebagai kebahagiaan. That this is not about a feeling of happiness, Bukan tentang perasaan senang, but this is about a decision and an attitude towards these trials. tapi keputusan dan juga sikap kita kepada setiap masalah yang kita alami. When we face difficult situations, what is our natural response? Ketika kita menghadapi sesuatu yang sulit, bagaimana respon kita biasanya? Yeah, poor me. Why does this have to happen? Why God? Why me? Mungkin kita berkata, kenapa harus saya? Kenapa ini harus terjadi? That we go to questioning, Dan kita berada di tempat bertanya-tanya. maybe even trying to point the blame at someone or Mungkin kita something. menyalahkan orang lain atau sesuatu. And I'm not saying that in times of trial these can be genuine prayers, just as in the book of Psalms, David prays so many times, God, why have you forgotten me? Bahkan Daud juga berkata, Tuhan, kenapa engkau meninggalkanku? But what James is talking about is our attitude towards these problems and these things that come into our lives. Tapi Yakobus katakan bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi hal yang terjadi itu. That when these things come, and they will, as James said, that we choose to have that attitude. Ketika itu datang, dan itu pasti akan datang, tapi kita memilih untuk memiliki sikap yang baik. That we don't just look at them as a problem in front of us, but as an opportunity to have our faith strengthened. Di mana itu bukan sekedar masalah, tetapi kesempatan di mana iman kita dikuatkan. As an opportunity to build perseverance. Kesempatan untuk kita bisa bertekun. And so we consider it all joy, Di pure mana joy. kita memikirkannya itu sebagai suatu kebahagiaan. And so trials can look like any number of things. Mungkin masalah bisa terlihat dari banyak hal. Maybe like the church in the first century, persecution because you're a Christian. Mungkin penganiayaan karena kita sebagai orang Kristen. Maybe internal struggles with thoughts. Mungkin kesulitan di dalam pikiran kita. Maybe financial difficulties. Mungkin masalah dalam finansial kita. Maybe people gossiping about us or spreading false rumors, false accusations. Mungkin orang-orang bergosip tentang kita. Maybe it's a time of waiting on God. Atau mungkin waktu dalam menunggu Tuhan. Maybe it's a bigger workload.
Mungkin pekerjaan yang lebih bebannya lebih besar. It could be a health issue or a health issue of a family member. Mungkin masalah kesehatan yang kita alami atau masalah kesehatan yang keluarga kita alami. And it can be things as trivial as a flat tire when you want to go to work. Mungkin juga hal-hal sepele seperti ban kita kempes. Someone driving slow in front of you. Mungkin orang bawa mobil atau bawa motor sangat pelan-pelan di depan kita. Or a rude cashier at the checkout at the supermarket. Atau kasir yang mungkin agak kasar. And they can even be temptations, but James is very clear that these temptations are not directly from God. Atau mungkin Later he says in godaan, chapter 1. tetapi dikatakan kalau godaan tersebut bukan dari Tuhan. And it's important to note that these trials are not punishments from God either. Dan penting bagi kita untuk tahu kalau apa yang kita alami tersebut bukan sebuah hukuman dari Tuhan. That it's not God punishing us for sin or whatever. Atau bukan karena Tuhan menghukum kita karena dosa kita. Because as we follow Jesus, all of the punishment, the eternal punishment for our sin has been taken by Him already. Karena ketika kita mengikuti Yesus, segala hukuman yang harusnya kita alami Tuhan sudah ambil dan hapuskan itu. So why do we have to go through trials? Tapi Why? kenapa kita harus menghadapi cobaan? Why does God give us trials to go through? Kenapa Tuhan memberikan kita cobaan supaya kita bisa lalui? As we read before, trials produce something. Di mana cobaan menghasilkan What do they sesuatu. produce? Perseverance. Pencobaan menghasilkan ketekunan. Which I think we all need a little bit more of all the time. Dan kita I perlu definitely itu, do. ketekunan. No matter where we go or what we do, there will be trials for us. Kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, ada pencobaan yang kita alami. Almost as though they're there waiting for us. Sama seperti At dia times. menunggu bagi kita. God puts us into places and positions where our faith is tested. Tuhan taruh kita di mana iman kita bisa diuji, And not to destroy our faith, bukan menghancurkan iman kita, but as James says, to produce perseverance and to strengthen our faith. untuk menghasilkan ketekunan yang menguatkan iman kita. You see, when our life is going well and we have no difficulties and everything's awesome, what often happens to our faith? Ketika hidup kita nyaman dan kita tidak nyaman saja, apa yang terjadi dengan iman kita? It's like my life's going like this and my faith's going like this. Sama seperti hidup kita naik ke atas, tapi iman kita turun. That when we don't have problems, when we don't have issues going on, often we begin to forget God. Kalau kita tidak mengalami masalah atau hidup kita aman saja, mungkin tanpa kita sadari kita melupakan Tuhan. Maybe even we start to think, I don't need God. Life's fine. Mungkin kita mulai berpikir, saya tidak perlu Tuhan karena hidup saya baik-baik saja. We might think I'm fine on my own. Kita mungkin berpikir, saya aman, saya baik-baik saja dengan diri saya And sendiri. if we never really face trials, then we're never in a position where we have to rely on God. Kalau kita tidak menghadapi cobaan, kita tidak bisa benar-benar bersandar di dalam Tuhan. And God does not want us to be arrogant or prideful, thinking that our faith is all about us and what we do. Tuhan tidak mau kita sombong atau kita arogan kalau iman kita tentang diri kita saja. Trials put us into a position where we can only rely on God. Pencobaan menaruh kita di mana kita bisa bersandar dan berpegang di dalam Tuhan. Where we're in a position that we cannot change the situation on our own. Di mana kita tidak bisa mengubahkan masalah tersebut dengan diri kita sendiri saja. And it's annoying, it's frustrating. Maybe it makes us really angry. Mungkin sulit dan kita frustasi dan kita kesal dengan diri kita sendiri. But in order to persevere through these trials, we need to have our faith strengthened in God. Supaya kita bisa mendapatkan ketekunan itu, kita harus mempunyai iman yang kuat itu di dalam Tuhan. So last Saturday, we went to a coffee shop. Jadi minggu lalu kita pergi ke toko kopi. And as you do at a coffee shop, you order a coffee. Karena kita pergi ke toko kopi, kami order kopi. And so I ordered a latte. So simple, right? Easy to make. Saya order Coffee, latte. heat the milk, pour the milk in. Shouldn't take long. Jadi saya order latte di mana ada kopinya, lalu dikasih susu, sangat mudah untuk dilakukan. Anyway, we order our coffee and then we go and sit down like a takeaway coffee. Jadi saya pergi order supaya saya bisa bawa pulang dan duduk karena sudah mengordernya. And then after a few minutes, I see the person who ordered after us go and get their coffee. Setelah beberapa menit saya Come on, duduk, man. saya melihat orang yang order di belakang saya mendapatkan kopi tersebut duluan. And then I'm like, maybe, I don't know, maybe he gave them a tip or something, whatever. Ya, saya berpikir, oh mungkin karena dia kasih tip atau apapun lah, atau orderannya lebih mudah. And then a couple more minutes went by and the person that ordered after him went and got their coffee. And Dan I'm like, beberapa what is menit- going on here? Dan beberapa menit kemudian, orang yang mengorder kopi setelah orang tersebut mendapatkan kopinya dia juga. And so I get up to go and ask the barista what's going on. Jadi saya berdiri dan saya mau tanya ke barista apa yang terjadi.
And so I get up and I'm walking towards the counter, Jadi saya datangi counter tersebut and then I look at the counter and there is my coffee on the counter. dan yang saya lihat adalah kopi saya ada di counter itu. And so I don't know if I just didn't hear them Saya Call tidak it. tahu kalau saya tidak mendengar or tersebut if they didn't call it, atau mereka tidak memanggil. but it's frustrating, right? And I'm so glad that God helped me to keep my mouth shut in that moment. Dan saya bersyukur karena Tuhan membantu saya untuk menutup mulut saya untuk tidak marah. And so, yeah, that is frustrating, right? Sangat sulit bukan? But either way, even though maybe I didn't handle it as well as I could have, I walked away from that and said, God, thank you for giving me the opportunity to have patience. Setelah dari situ saya bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih karena saya memberikan kesempatan saya untuk bisa lebih sabar. And this can be a very, it's a trivial example. It's something so small. Mungkin ini contoh yang sangat sepele. But our response to trials like this are very similar to the ways we can respond to trials that are much bigger. Karena bagaimana respon kita kepada hal yang mungkin sepele ini juga seperti itulah bagaimana kita menghadapi hal yang sulit. That we have a choice to, and how our attitude is towards these trials. Kita mempunyai pilihan bagaimana sikap kita kepada setiap pencobaan yang kita That we can alami. choose to allow God to strengthen our faith and to count it as joy. Di mana kita bisa meminta Tuhan untuk menguatkan iman kita dan menghitung semuanya menjadi suatu kebahagiaan. Or choose to let it squash us and make us be people that complain and aren't very pleasant to be around. Atau membiarkan itu menekan kita menjadi orang yang terus berkomplain dan jadi kita tidak disenangi. When I was first living here in 2018, Ketika saya pertama kali tinggal di Bali di 2018, I was here for 6 months, and so it was about a month before I was going to go home. And I woke up one morning and got a phone call to say that my grandfather had passed away. jadi untuk yang pertama kalinya saya tinggal selama 6 bulan, setelah 5 bulan berlalu, tinggal sebulan lagi, saya bangun pagi, saya mendengarkan kabar kalau kakek saya meninggal. And so I remember thinking in that moment, why, God, why now? Ketika saya berada di tempat itu, saya bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa sekarang? Why did this have to happen? Why when I'm in Bali? Why when I'm so far away from my family? Kenapa ini harus terjadi ketika saya di Bali? Saya harus jauh dari keluarga saya. I was so upset and so angry Saya sangat marah dan sedih. that I wasn't able to be there when he was passing away. Saya tidak bisa berada di tempat itu ketika kakek saya meninggal. And so the following week I went back to Perth for the funeral. Jadi minggu depannya saya kembali untuk penguburan. And so I went back with a really bad attitude. Saya kembali dengan sikap yang sangat buruk. I was rude to people, I wasn't super kind with my family. Saya kasar kepada orang, saya tidak baik kepada keluarga saya. I tried to avoid people that genuinely cared about me. Saya berusaha menjauhi orang yang benar-benar perhatian kepada saya. And so in that moment I didn't handle this time very well. Saat itu saya tidak menghadapi masalah ini dengan baik. But in that time of my life, I was quite comfortable living here in Bali. Selama 5 bulan sebelumnya, saya sangat nyaman di dalam kehidupan saya di I Bali. was studying part-time online, Saya belajar online, so pretty much doing nothing. jadi nggak banyak yang harus dipelajari. We were running youth here at church, Kita memulai youth di gereja ini and I was helping out with a few things at church. dan juga membantu beberapa hal di gereja. And so I had heaps of time in the week to just do kind of whatever I wanted. Saya mempunyai banyak waktu Yeah. di mana saya bisa Killing melakukan snakes. apa Running saja. away from rats, Ya. playing video games, watching YouTube, not really living a life of faith. Saya menikmati waktu saya di mana saya tidak benar-benar menghidupi iman saya. And so as I look back on this moment, I needed my faith to be tested. Ketika saya melihat kembali, saya perlu iman saya diuji. And it's hard to say that, right? About, it's a family member passing away. Sulit untuk melakukan itu, bukan ketika keluarga kita harus meninggal. And obviously God doesn't need to know how strong our faith is. He already knows. Tuhan nggak perlu tahu seberapa kuat iman kita, karena Tuhan sudah tahu. But often we are the ones who need to see how strong our faith really is. Tapi terkadang kita yang perlu tahu seberapa kuat iman kita. How much are we really relying on God? Seberapa kita benar-benar bergantung dan bersandar di dalam Tuhan. And so as I was tested, I realized that inside of me was not the faith that I thought I had. Ketika saya diuji, ternyata hidup saya, iman saya bukan seperti apa yang saya pikirkan. Like I would get up at youth on a Tuesday night and preach all these, cool messages that I thought were awesome, and I thought everything was good. And then when my faith was tested, I was like, wow,
it's not as strong as I thought it was. Ketika saya berkhotbah di hari Selasa, saya katakan kita punya iman yang kuat dan bagus. Tapi ketika menghadapi masalah tersebut, ternyata iman itu bukan seperti yang saya pikirkan. That in that moment, my faith was not really in God, but it was in the nice life that I was living here. Di mana iman hidup saya berada bukan di dalam Tuhan, tapi kepada rasa nyaman di dalam And so kehidupan itu. my faith, my walk with God relied on my circumstances Di being mana good and in control. hubungan saya dan iman saya bergantung kepada apa yang terjadi. And so I went to Australia for the week for the funeral, and then came back to Bali. Saya kembali ke Australia untuk seminggu, lalu pulang kembali ke Bali. And I could begin to see what God was trying to show me through this. Saya bisa mulai melihat apa yang Tuhan mau tunjukkan kepada saya melalui hal yang saya lalui. That yes, I believed in Him, yes, I was following Him, but my faith had never been really tested. Ya, saya benar-benar mengikuti Yesus. Ya, saya mengikuti Dia, tetapi iman saya belum pernah diuji seperti ini Most sebelumnya. of what I was doing in my own strength. I wasn't really relying on God. Karena sebelumnya saya mengandalkan kekuatan saya sendiri, tidak bergantung dan bersandar di dalam Dia. And so I think part of why God allowed this circumstance to happen Jadi kenapa Tuhan membiarkan ini terjadi? was because I needed to rely on Him. Supaya saya bisa bergantung di dalam Tuhan. That I was too busy relying on nice things happening in my life going well. Karena saya sebelumnya bersandar kepada sesuatu yang nyaman yang terjadi dalam kehidupan saya. That my faith was not really in Him completely. Karena iman saya belum benar-benar di dalam Tuhan saat itu. And so this is the purpose of trials. To Ini adalah tujuan. show us what our faith looks like, to strengthen it. Ini adalah tujuan kenapa kita mengalami ujian ini. Karena supaya iman kita dikuatkan. That as we choose to count them as joy, Ketika kita menghitungnya sebagai suatu kebahagiaan. another way to say it would be to greet them as joy. Menghitungnya sebagai suatu kebahagiaan. Like, hi trials, thanks for coming. Seperti kita me-welcome-nya. That we greet them as joy and a opportunity to strengthen our faith. Dan melihatnya kepada menjadi suatu kesempatan untuk menguatkan iman kita. And so as I came back from Perth to Bali, I was challenged about how I was living. Ketika saya kembali, saya ditantang bagaimana kehidupan saya. And so how often was I really seeking God during the week? Seberapa sering saya benar-benar mencari Tuhan di dalam minggu ini. And so we have to decide to allow these trials to produce this perseverance. That it is about our attitude towards them. Kita harus memutuskan supaya ujian yang kita alami ini untuk menghasilkan sebuah ketekunan di dalam kehidupan Choosing kita. to consider them as a joy. Memutuskan untuk menganggapnya untuk menjadi suatu kebahagiaan. Receiving them as something that is going to help us in the long term. Menerima kepada sesuatu menjadi sesuatu yang membantu kita dalam jangka panjang. And very often when we look back on the trials and the things that we've been through, we look back with fondness. We're like, yeah, that time sucked, but look at the way it helped me in the future. Dan mungkin ketika kita melihatnya dari tempat ini sekarang, ketika kita melihat ke belakang, ya mungkin itu adalah waktu yang buruk, mungkin sulit, tapi lihat apa yang Tuhan kerjakan. That we can see the goodness of God through those times. Kita bisa lihat kebaikan Tuhan di dalam setiap proses yang kita alami. So we count them as joy. Kita menghitungnya sebagai suatu kebahagiaan. But where is God when we are in the middle of a trial? Lalu di mana Tuhan ketika kita menghadapi cobaan tersebut? Are we left to just work it out on our own? Apakah kita dibiarkan untuk melakukannya sendiri? Like a little science experiment, like God's watching on from heaven. What's going to happen this time? Mungkin seperti science experiment. Obviously not. Tidak seperti itu. That when we face trials, we can often feel as though we need to try to work it out on our own. We don't know what to do. Mungkin ketika kita menghadapi sebuah ujian, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Maybe we feel helpless, Mungkin kita rasanya tidak berdaya. like we don't know where to go or what to do. Kita tidak tahu kemana kita harus pergi, apa yang harus kita lakukan. And so I remember when my pop passed away, I didn't know how to react, so I just went with whatever I felt. Jadi ketika kakek saya meninggal, saya tidak tahu bagaimana saya harus berekspresi. Jadi saya hanya mengeluarkan apa yang saya keluarkan, yang saya rasakan saja. That in that time I was hurt, and so I let that just affect how I responded. I was rude and unkind. Di mana saat itu saya merasa tersakiti sehingga apa yang keluar dari mulut saya menyakiti orang lain juga. And this can be what happens if we don't, greet these trials as a joy. Di mana kalau kita tidak menerima cobaan ini sebagai kekuatan. But just as Joshua, the young leader of the nation of Israel, Sama seperti Yosua, leader di dalam Israel. he received a promise just as he was about to go into his biggest trial. Dia menerima janji Tuhan ketika dia menghadapi peperangan yang besar. That God had just told him that he had to go into the promised land.
Di mana and to conquer it, to fight everyone that was living in it. di mana Tuhan minta dia untuk mengalahkan setiap orang-orang yang ada di tempat itu untuk pergi ke tanah perjanjian itu. To lead, however big Israel was at that time, anywhere from hundreds of thousands of people to millions of people into this promised land. Untuk memimpin orang-orang Israel ini untuk masuk ke tanah perjanjian. And there is a promise here in Joshua 1 verse 9. Ada janji Tuhan di Yosua 1 ayat 9. Have I not commanded you, be strong and courageous. Do not be afraid, do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. The Lord our God will be with us wherever we go. Tuhan kita akan selalu bersama dengan kita kemanapun kita pergi. Whatever trials we face, Apapun masalah yang kita hadapi, whatever problems we have, apapun masalah yang kita temui, that He is with us wherever we go. Dia bersama dengan kita kemanapun kita pergi. And so James, in the next verses in chapter 1, gives us a clue about how God is with us in these times. Dan di Yakobus katakan bagaimana kita bisa menghadapi ini. We're going to go down to verse 5, chapter 1, verse 5. Kita akan melihat di ayat 5. He says, if any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikannya kepadanya. God does not leave us alone in our problems, in our trials, Tuhan tidak membiarkan kita sendirian di dalam masalah kita, but He is with us. tapi Dia selalu bersama dengan kita. And how often in these times we need wisdom. Seberapa sering kita memerlukan hikmat. That as we're in a position where we don't know what to do, we need the wisdom of God. Ketika kita di dalam posisi kita tidak tahu apa yang harus kita lalui, kita perlu hikmat daripada And so Tuhan. we ask God for wisdom. Kita meminta hikmat itu dari Tuhan. Wisdom to know the right thing to do. Hikmat untuk bagaimana harus melakukannya dengan benar. Wisdom to know how to respond. Bagaimana kita harus meresponinya. Who needs more wisdom to know what to do in their current situation? Siapa yang Yes, memerlukan absolutely. hikmat tersebut? Me, every day. Saya, kita setiap saat. Wisdom from God is not simply knowledge about a situation, Hikmat dari Tuhan bukan sekedar pengetahuan bagaimana kita harus menyelesaikan masalah but tersebut. God helps us to know how to apply that in whatever it is we're facing. Tapi Tuhan membantu kita untuk bagaimana kita bisa melakukannya di dalam setiap masalah yang kita lalui. You might have heard the saying before that knowledge is knowing tomato is a fruit, but wisdom is knowing you shouldn't put it in a fruit salad. Ya, itu. Jadi mengetahui kalau tomat itu buah tetapi tidak menaruhnya di dalam fruit salad. That God doesn't just give us abstract ideas and knowledge, Di mana Tuhan tidak memberikan kita ide abstrak saja di dalam pengetahuan, but He is with us and guiding us through these situations tapi Dia bersama dengan kita, membimbing kita setiap saat as we ask Him. ketika kita meminta kepada That in Tuhan. trials we must seek wisdom from God. Kita harus di dalam ujian kita harus mencari hikmat di dalam Tuhan. Maybe we need to ask God, is this situation something that I need to keep persevering through? Mungkin kita tanya sama Tuhan, Tuhan, ketika saya menghadapi masalah ini, apakah saya harus bertekun di dalam ini? Or is this something that you're trying to take out of my life? Atau ada sesuatu yang kamu ambil dalam hidupku? You know, we go to all sorts of different things when we face problems. Ketika kita mengalami masalah, kita menghadapi banyak hal. Self-help books, TikTok, Instagram, Mungkin kita pergi kepada buku-buku yang membantu kita, kepada TikTok, kepada Instagram, ChatGPT. atau ChatGPT. There's so many options to find knowledge about what we can do in a situation. Kita bisa mendapatkan banyak pengetahuan dari hal-hal yang terjadi atau hal-hal yang ada dalam kehidupan kita. But there's only one place where we can get wisdom about what we should do Tapi in that hanya ada situation. satu tempat di mana kita bisa mendapatkan hikmat apa yang harus kita That lakukan. there is only one place that can actually help us. Hanya ada satu tempat yang benar-benar bisa membantu And that is kita, going to our good shepherd, our loving Father, yaitu kita pergi kepada gembala kita yang baik, Bapa kita yang baik, the creator of the whole earth. pencipta langit dan bumi ini. And we can ask God, give me wisdom to know what to do. Kita bisa minta sama Tuhan, Tuhan berikan aku hikmat apa yang harus saya lakukan. God, I feel stuck. Tuhan, aku merasa stuck di tempat ini. And where is the wisdom of God found? Dan di manakah hikmat Tuhan ditemukan? Right here. Di dalam firman In Tuhan. here.
in His Word. di dalam Does firman anyone need some Tuhan. wisdom this morning? Apakah ada yang Right? perlu hikmat pagi ini? It's in here, Di in His Word. Alkitab kita, di dalam firman Tuhan tersebut. And so I believe that as even this week, as we go to His Word, as we seek His wisdom, that He will be faithful. Ketika kita mencari Tuhan, ketika kita membaca Alkitab kita, Tuhan sangat setia. That verse 5 says that He is the God who gives generously without finding fault. Di mana Tuhan memberikannya dengan cuma-cuma tanpa menyalahkan kita. That He is a good and a loving Father. Dia adalah Bapa kita yang baik. And so we must be in God's Word in order to receive His wisdom. Kita harus berada dalam firman Tuhan supaya kita bisa menerima hikmat tersebut. And God absolutely can speak through other people or through maybe words of knowledge from the Holy Spirit. Tuhan bisa berbicara melalui orang lain atau dari Roh Kudus. But the main way that He speaks and has spoken throughout all of history is through His Word. Tetapi sepanjang histori Tuhan berbicara melalui firman-Nya. But we must ask Him. Tapi kita harus meminta kepada Tuhan. Wonderful. James 1 verse 6 to 8. Di mana Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. But when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. That person should not expect to receive anything from the Lord. Such a person is double-minded and unstable in all that they do. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. It's like James has been building us up, and then bam, whack. If you doubt, you are like a wave of the sea. Kalau kita bimbang, kita seperti gelombang. That we need to ask without doubting. Di mana kita harus meminta tanpa bimbang. That we need to stand firm on His Word. Kita harus berdiri teguh di dalam firman That Tuhan. if we ask God for His wisdom and then don't put that into practice, what is the point? Kalau kita meminta hikmat dari Tuhan tetapi kita tidak melakukannya, apa poinnya? We will always have some doubts. Kita pasti akan memiliki hal yang kita ragukan. We will have questions. Kita pasti memiliki pertanyaan. But the doubt that James is talking about here is someone who is not really putting their trust in the promises of God. Tapi keraguan yang dikatakan ini adalah kita tidak taruh benar-benar iman kita, rasa percaya kita di dalam Tuhan. Someone who's like, yeah, I want to follow God, but I also want to do my own thing. Mungkin kita berkata, saya mau mengikuti Yesus, tetapi saya mau melakukan hal yang saya mau juga. Someone who does not really have faith that God can give the wisdom that they need. Seseorang yang dimana tidak punya iman kalau firman Tuhan akan memberikan hikmat tersebut. That we must stand firm in our faith that God is the ultimate provider of the wisdom and what we need in these situations. Dimana kita harus berdiri teguh kalau kita percaya Tuhan akan memberikan hikmat tersebut. And trusting that He has a plan and a purpose in this situation. Dan percaya kalau Tuhan mempunyai tujuan atas segala sesuatu yang terjadi. Verse 8 talks about a double-minded man. Dimana dikatakan kalau kita punya dua pikiran. And so in a Bible commentary by a man called Adam Clark, he says, "The man of two souls who has one for earth and another for heaven, who wishes to secure both worlds, he will not give up earth, and he is loath or will also not let go of heaven." Dalam sebuah tafsiran Alkitab oleh Adam Clark, orang yang memiliki dua jiwa, yang satu untuk dunia dan yang lain untuk surga, yang ingin mengamankan kedua dunia. Ia tidak mau melepaskan dunia dan ia enggan untuk melepaskan surga. So this is speaking of someone who says they want to follow Jesus, Berbicara kalau kita mau mengikuti Yesus, but loves the world too much. tapi sangat mencintai dunia ini. That is actually chasing what the world is chasing. Yang dimana malah mengejar apa yang dunia ini katakan. That if we genuinely want to follow Jesus, there is no middle ground for us. Dimana kalau kita benar-benar mau mengikuti Yesus, tidak ada tengah-tengahnya. That we cannot be like this double-minded person, this wave that is blown by the sea. Kita tidak bisa mendua hati yang diombang-ambingkan. If we are like this, then when trials come, they cause us to be blown around, just like this wave. Kalau ketika kita seperti ini mendua hati, ketika kita menghadapi ujian, maka kita akan terombang-ambing. If we think about a wave in the ocean, it has no foundation.
Dimana kalau kita pikirkan gelombang, ombak yang ada di laut tidak ada fondasinya. That whatever pushes it around, it just follows, it goes along with it. Apa yang mendorongnya, maka dia akan mengikuti saja. That waves have no control over themselves. Dimana ombak tersebut tidak bisa mengontrol, mengendalikannya sendiri. They're at the mercy of whatever force is acting on them. Jadi gelombangnya apa yang mendorongnya itu yang akan terjadi. And so we become like these waves when we don't put our trust in the word of God. Kalau kita tidak mempunyai iman atau rasa percaya di dalam firman Tuhan, kita seperti ombak tersebut. That if we're like this double-minded person, we're pushed around by the things in this world, by the ideas of our culture. Kalau kita mendua hati, kita akan ditekan oleh budaya yang ada di dalam dunia ini. By the ways that our friends are living. Bagaimana cara teman-teman kita hidup? Or by whatever we feel. Atau bagaimana perasaan kita saat itu? That we have no foundation for our lives. Kita tidak mempunyai fondasi di dalam kehidupan Unless kita. we genuinely seek the wisdom of God. Kecuali kita benar-benar mencari hikmat tersebut di dalam firman I Tuhan. think about the parable of Jesus, the man who built his house on the rock. Ketika kita memikirkan perumpamaan dari Yesus, di mana seorang orang yang membangun di atas batu karang. That when the storm came, his house was fine. Ketika badai datang, rumah tersebut tetap bagus. But the man who built his house on the sand, Tapi kalau yang membangunnya di dalam pasir, when the storm came, everything he had was washed tapi away. ketika badai tersebut datang, itu habis, hancur. But we can come to God, Tapi kita bisa datang kepada Tuhan, whatever's going on, apapun yang terjadi. that he gives without judging, without finding fault. Dia yang memberikan tanpa menghakimi kita. That he is a loving father Dia Allah yang mengasihi who kita, gives good gifts to his children. yang memberikan hadiah yang terbaik kepada setiap anak-anaknya. And it's very nice and easy to talk about these things, right? Sangat mudah ketika kita membicarakannya. Maybe we feel really encouraged right now. Mungkin kita sangat dikuatkan saat ini. I'm going to go and consider it joy. I'm going to ask God. I'm going to stand firm on his promises. Kita akan menganggap semuanya menjadi suatu kebahagiaan. Kita akan meminta hikmat kepada Tuhan dan berdiri teguh. But how can we actually make this our response? Tapi bagaimana kita bisa membuat ini sebagai benar-benar respon kita? That when we wake up in the morning tomorrow, ready to go to work, Ketika kita bangun pagi, bersiap-siap pergi kerja. when we're tired, Ketika kita lelah. when someone is rude to us, Ketika orang sangat kasar kepada kita. that whatever situation we're in, how can we truly live this out? Bagaimana kita bisa benar-benar menghidupinya? When someone cuts in the line at the pasar tomorrow, Ketika orang mengambil antrian di depan kita di pasar besok. when our boss is rude to us, Ketika bos kita mungkin kasar sama kita. we have to have a foundation. Kita harus punya fondasi. There is a firm foundation for this response. Di mana ada respon dalam fondasi yang kuat dan teguh ini. The only firm foundation is Jesus. Fondasi yang kuat adalah Yesus. The only reason we can stand strong in these times is because of him. Di mana alasan kita bisa berdiri teguh karena Dia. So let's take a moment to pray this morning. Jadi mari kita ambil waktu untuk berdoa.